Welcome to my new video. Today, we embark on a magical journey through the enchanting world of Le Petit Prince, or The Little Prince, by Antoine de Saint-Exupéry. This timeless tale has captivated hearts around the globe with its profound wisdom and whimsical storytelling. In this educational video, we'll immerse ourselves in both the French and English versions of this literary masterpiece. Join me as we explore the rich vocabulary, test our comprehension with multiple choice questions, and ultimately, celebrate the beauty of language and storytelling. So, without further ado, let's dive into the world of Le Petit Prince, and discover the wonders it holds. Let's get started. Vocabulary. trône, bailler, tantôt, régner, hâta, fermement, carrosse, condamné, hésita, étrange. Throne. Yawn. Sometimes. Rule. Hastened. Firmly. Carriage. Condemn. Hesitated. Strange. Le Petit Prince. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. « Ah! Voilà un sujet !» s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda: « Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu ?» Il ne savait pas que, pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi que je te vois mieux », lui dit le roi qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout, et, comme il était fatigué, il bâilla. Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un roi, lui dit le monarque. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher, répondit le petit prince tout confus. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors, lui dit le roi, je t'ordonne de bâiller. Je n'ai vu personne bâiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons. Bâille encore. C'est un ordre. Ça m'intimide. Je ne peux plus, fit le petit prince tout rougissant. Répondit le roi. Alors je t'ordonne tantôt de bâiller et tantôt de. Il bredouillait un peu et paraissait vexé. Car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu. Mais, comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. Si j'ordonnais, disait-il couramment, si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général. Ce serait ma faute. Puis-je m'asseoir ? S'enquit timidement le petit prince. Je t'ordonne de t'asseoir, lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner ? Sire, lui dit-il, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger, se hâta de dire le roi. Sire, sur quoi régnez-vous ? Sur tout, répondit le roi,
avec une grande simplicité. Surtout, le roi d'un geste discret désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. Surtout ça? Dit le petit prince. Surtout ça, répondit le roi. Car non seulement c'était un monarque absolu mais c'était un monarque universel. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, lui dit le roi. Elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. S'il avait détenu lui-même, il aurait pu assister, non pas à 44, mais à 72, ou même à 100, ou même à 200 couchers de soleil dans la même journée, sans avoir jamais attiré sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir, ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort? Ce serait vous, dit fermement le petit prince. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors mon coucher de soleil? Rappela le petit prince qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient favorables. Quand ça sera-t-il? S'informa le petit prince. Lui répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. Ce sera, vers. Ce sera ce soir vers 7h40. Et tu verras comme je suis bien obéi. Le petit prince bâilla. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis il s'ennuyait déjà un peu. Je n'ai plus rien à faire ici, dit-il au roi. Je vais repartir. Ne pars pas, répondit le roi qui était si fier d'avoir un sujet. Ne pars pas, je te fais ministre. Ministre de quoi? De la justice. Mais il n'y a personne à juger. On ne sait pas, lui dit le roi. Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux, je n'ai pas de place pour un carrosse, et ça me fatigue de marcher. Oh! Mais j'ai déjà vu, dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, dit le petit prince, je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Dit le roi, je crois bien que sur ma planète il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort, et je crois bien que je m'en vais. Non, dit le roi. Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables.
Le roi n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis, avec un soupir, prit le départ. « Je te fais mon ambassadeur », se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. « Les grandes personnes sont bien étranges », se dit le petit prince, en lui-même, durant son voyage. The Little Prince. He found himself in the neighborhood of the asteroids 325, 326, 327, 328, 329, and 330. He began, therefore, by visiting them, in order to add to his knowledge. The first of them was inhabited by a king. Clad in royal purple and ermine, he was seated upon a throne which was at the same time both simple and majestic. "Ah! Here is a subject," exclaimed the king, when he saw the little prince coming. And the little prince asked himself, how could he recognize me when he had never seen me before? He did not know how the world is simplified for kings. To them, all men are subjects. "Approach, so that I may see you better," said the king, who felt consumingly proud of being at last a king over somebody. The little prince looked everywhere to find a place to sit down, but the entire planet was crammed and obstructed by the king's magnificent ermine robe. So, he remained standing upright, and, since he was tired, he yawned. "It is contrary to etiquette to yawn in the presence of a king," the monarch said to him. "I forbid you to do so." "I can't help it. I can't stop myself," replied the little prince, thoroughly embarrassed. "I have come on a long journey, and I have had no sleep." "Ah, then," the king said, "I order you to yawn. It is years since I have seen anyone yawning. Yawns, to me, are objects of curiosity. Come, now. Yawn again. It is an order. That frightens me. I cannot, any more," murmured the little prince, now completely abashed. Hum, replied the king. "Then I order you sometimes to yawn and sometimes to." He sputtered a little and seemed vexed. For what the king fundamentally insisted upon was that his authority should be respected. He tolerated no disobedience. He was an absolute monarch. But, because he was a very good man, he made his orders reasonable. If I ordered a general, he would say, by way of example, if I ordered a general to change himself into a seabird, and if the general did not obey me, that would not be the fault of the general. It would be my fault. "May I sit down?" came now a timid inquiry from the little prince. "I order you to do so," the king answered him, and majestically gathered in a fold of his ermine mantle. But the little prince was wondering. The planet was tiny. Over what could this king really rule? "Sire," he said to him, "I beg that you will excuse my asking you a question." "I order you to ask me a question," the king hastened to assure him. "Sire, over what do you rule?" "Over everything," said the king, with magnificent simplicity. "Over everything?" The king made a gesture, which took in his planet, the other planets, and all the stars. "Over all that?" asked the little prince. "Over all that," the king answered. For his rule was not only absolute, it was also universal. "And the stars obey you?" "Certainly, they do," the king said. "They obey instantly. I do not permit insubordination." Such power was a thing for the little prince to marvel at. If he had been master of such complete authority, he would have been able to watch the sunset, not 44 times in one day, but 72,
or even 100, or even 200 times, without ever having to move his chair. And because he felt a bit sad as he remembered his little planet which he had forsaken, he plucked up his courage to ask the king a favor. "I should like to see a sunset. Do me that kindness. Order the sun to set." If I ordered a general to fly from one flower to another like a butterfly, or to write a tragic drama, or to change himself into a seabird, and if the general did not carry out the order that he had received, which one of us would be in the wrong? The king demanded. The general, or myself? You, said the little prince firmly. Exactly. One must require from each one the duty which each one can perform, the king went on. Accepted authority rests first of all on reason. If you ordered your people to go and throw themselves into the sea, they would rise up in revolution. I have the right to require obedience because my orders are reasonable. Then my sunset? The little prince reminded him, for he never forgot a question once he had asked it. You shall have your sunset. I shall command it. But, according to my science of government, I shall wait until conditions are favorable. When will that be? Inquired the little prince. Hum. Replied the king, and before saying anything else he consulted a bulky almanac. Hum. That will be about, that will be this evening about 20 minutes to 8. And you will see how well I am obeyed. The little prince yawned. He was regretting his lost sunset. And then, too, he was already beginning to be a little bored. I have nothing more to do here, he said to the king. So, I shall set out on my way again. Do not go, said the king, who was very proud of having a subject. Do not go. I will make you a minister. Minister of what? Minister of justice. But there is nobody here to judge. We do not know that, the king said to him. I have not yet made a complete tour of my kingdom. I am very old. There is no room here for a carriage. And it tires me to walk. Oh, but I have looked already, said the little prince, turning around to give one more glance to the other side of the planet. On that side, as on this, there was nobody at all. Then you shall judge yourself, the king answered. That is the most difficult thing of all. It is much more difficult to judge oneself than to judge others. If you succeed in judging yourself rightly, then you are indeed a man of true wisdom. Yes, said the little prince, but I can judge myself anywhere. I do not need to live on this planet. Hum, said the king. I have good reason to believe that somewhere on my planet there is an old rat. I hear him at night. You can judge this old rat. From time to time, you will condemn him to death. Thus, his life will depend on your justice. But you will pardon him on each occasion, for he must be treated thriftily. He is the only one we have. I, replied the little prince, do not like to condemn anyone to death. And now I think I will go on my way. No, said the king. But the little prince, having now completed his preparations for departure, had no wish to grieve the old monarch. If your majesty wishes to be promptly obeyed, he said, he should be able to give me a reasonable order. He should be able, for example, to order me to be gone by the end of 1 minute. It seems to me that conditions are favorable. As the king made no answer, the little prince hesitated a moment. Then, with a sigh, he took his leave. I make you my ambassador, the king called out, hastily. He had a magnificent air of authority. The grown-ups are very strange, the little prince said to himself, as he continued on his journey. The final section is comprehension questions.
Now, read the questions and find the correct answers below. 1. Quel était l'habit du roi sur le trône? A. Pourpre et hermine. B. Bleu et argent. C. Vert et soie. 2. Pourquoi le petit prince ne s'est-il pas assis sur la planète du roi? A. Il n'était pas fatigué. B. Le roi lui a ordonné de rester debout. C. La planète était trop petite pour un siège. 3. Comment le roi a-t-il réagi lorsque le petit prince a bâillé? A. Il lui a demandé de quitter la planète. B. Il lui a interdit de bâiller. C. Il lui a ri au nez. 4. Que voulait faire le roi en nommant le petit prince ministre de la Justice? A. Juger des affaires du royaume. B. Organiser des fêtes royales. C. Trouver une occupation pour le petit prince. 5. Pourquoi le petit prince devient-il triste à la fin de l'histoire? A. Il est fatigué de voyager. B. Il regrette d'avoir quitté sa planète. C. Il s'ennuie sur la planète du roi. 6. Quelle est la réaction finale du roi lorsque le petit prince s'apprête à partir? A. Il est furieux et l'insulte. B. Il le supplie de rester. C. Il lui propose de devenir ambassadeur. Thank you for joining me on this linguistic adventure with The Little Prince. I hope you've enjoyed the immersive experience of listening to both the French and English versions, expanding your vocabulary, and testing your comprehension. Remember, the journey of language learning is a beautiful one, much like the journey of the Little Prince himself. If you found value in this video, don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. Feel free to leave your thoughts and suggestions in the comments below. Until next time, goodbye and see you soon.